We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Huwebes. Pipila ka makasapaan sa bukirang mga barangay sa Cebu City na hubsan na. 10 anyos nga batang babae patay human mapaakan og wa pa mahibawing klase sa bitin. Og Rank 8 sa Electronics Engineers Licensure Examination 2024 usa ka cancer survivor. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda, ang bugtong kasaligan, kasandigan o gadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas og live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Mga kaso sa napakan og giro og iring sa Lapu-Lapu City, misaka subay nini ang City Council mipalabang og ordinansahon aron mas mapalapdan ang scope sa nahaunang ordinansa aron mas masabtan usab ang tanang kamahinungdanon sa responsible pet ownership. Siluan meron din adunay live report kabahin nini. May Laning nakalabayng tulo ka mga buwan, mo average sa tag 300 ka mga pasyente matag adlaw ang mudangop sa Animal Bite Center sa Lapu-Lapu City human sila napaaki o baka nakambrasi sa ilang mga iro ug iring. Kini ang sitwasyon sa gawas nga bahin sa Animal Bite Center sa Lapu-Lapu City. Tungod sa kadaghang buot magpabakuna batok rabies, nagmuntar na og mga tent sa gawas sa Animal Bite Center. Lakip sa mga milinya, si Edlin Berhamin, 31 anyos, kinsa nakambrasan sa iyang binuhing iro gahapong adlaw. Bisan kun bakunado ang ilang iro, naniguro gihapon siya nga magpabakuna batok rabies. Napabaksin ko kay kuan man murag na feel man ako murag mobanhod ba. Sige pa sure lang ako kay wala pa man ko kakuan kay law man jud siya, dugo man jud siya. Milinya usab ang 18 anyos nga si John Reese Ongko kinsa napaakan sa ilang iring ni adtong Domingo. Dili ra ba bakunado ang ilang iring. Matod ni May Tipait, pangu sa Animal Bite Center sa Lapu-Lapu City, sukad Enero hangtod Marso karong tuiga, miabot na sa 4,667 ka mga individual ang ilang nabakunahan human mapaaki sa ilang mga iro ug iring. Tungod sa kadaghang mga kaso sa animal bites, may pagawas ug advisory ang DOH Region 7 nga ang lokal nga kagamhanan lang una ang mupalit sa bakuna samtang wala pay supply gikan sa ilang uluhang buhatan. 1,700 ka mga vials sa WHO pre-qualified rabies vaccines ang gipalit sa dakbayan. Nga katulora siya mahatag kung buhi lang ang biting animal. Unless sa katong dili WHO pre-qualified, mukaupat man gyud taghatag sa active vaccine regardless sa status sa animal, biting animal. Kay limitado ang supply sa bakuna, libreng itanyag ang tanang doses sa naasoing rabies vaccine sa mga rehistradong botante sa Lapu-Lapu City. Hinuon ang mga dili rehistradong botante, mamahimog gihapon nilang resitahan ug sila na ang modapat sa bakuna nga napalit sa pasyente sa pharmacy. Busa si Amy Ongko naniguro nga makakuha og note gikan sa COMELEC nga rehistradong botante ang iyang anak nga si John Reese kay niadtong miaging barangay election pa lang kini nagparehistro ug wala pa siya'y voters ID. Lisod kay tag pamugas. Mahal kay tambal amo na ning paningkamutan nga akong bata nagpadung naman diri kay gipakuha ipadana mo ang national ID para nga maniguro mi ba nga libre na lang gyud mi ba. Kung paliton sa butika, sagad ana sa 1,299 pesos ang presyo sa usa ka vial sa anti-rabies vaccine. Ug kay dili registered voter sa Lapu-Lapu City si Edlin, nangita na lang siya og pamaagi aron makaminos. Timing pud na pud kuan naray ni kuan ako ba ni tunga ra ba. Moto na naka-less pero sunod palit gyud ko. Matod ni Dr. Janice Tugonon, City Vet sa Lapu-Lapu City,
Top 2 ang dakbayan sa mga dapit sa lalawigan sa Subo nga adunay rabies cases sa tuig 2023, diin natala ang 14 ka mga positive cases usa niini nakabsan gayud sa kinabuhi. Gidasunan usab kini ni Councilor Emilio Galarosa, chair sa Committee on Health sa City Council, kinsa mibutyag sa laing kaso sa rabies mortality case niadtong 2019. Sa Olanggo, napaakan, padong siya mo uli sa Norway. Nag-advisean gyud siya kay stray dog man nakapaak, advisean gyud siya to receive the vaccine. Medtech siya ha. Unya namatay siya sa Norway. Confirm. Subay niini, gitinguha karon sa konseho sa dakbayan nga mapalabang ang mas komprehensibong ordinansa nga dili lang kutob sa pagsumpo sa rabies apan ang paghatag usab o gibugaton sa responsible pet ownership. Kini ilabi na kay 85% sa animal bite cases mga binuhing iro ug iring, samtang 15% lang ang mga stray dogs o cats. So ang atong buhaton ani ato ning i-repeal ang previous because all the contents sa provision, all the provision sa old naa sa ato bag-o. Nya comprehensive gyud siya. Ubos sa maong ordinansahon, gikinahanglang iparehistro ang binuhing mga iro ug iring ug kini pabakunahan batok rabies. Gikinahanglan usab nga aduna gayud kini tag ug higot. Lakip na ang pagkontrol sa populasyon sa mga binuhing iro ug iring. May mga penalties nga ipahamtang unya kung mapakyas pagsunod niini. Most of the positive cases sa dogs is unwillingness man sa mga tag-iya nga magpabakuna sa ilang iro. Unsa ang ilang rason, busy, wala say time. So mao ni among gikuan nga og dili sila kay ba mo buhi sa iro, mas maayo dili na lang. Lan ang naasoing ordinansahon anaa pa lang sa second reading ug may schedule pa unya nga public hearing uban sa mga pet owners. Samtang matod ni Dr. Galarosa, usa sa mga hinungdan sa pagsaka sa mga animal bite cases ang dasinating grabing kainit sa panahon. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Gidipinsahan ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang gihimong simulation sa traffic scheme sa UN Avenue o DM Cortez Street kung diin may pahimutang og runabout o rotunda sa dapit. Gidawat sab niya ang mga pagkwestiyon nini og pagsaway sa uban apan may pasabot sa katuyuan sa plano. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Di ko manghunaw ana. We have to accept nga kuan. I have to take the cudgels, no? Same as governor nga ni kuan siya nga way ko kahadlok nga mo kuan atong roundabouts. Kana siya padak-an atong pangitaag solution. Kini ang gipadayag sa mayor taliwa sa mga pagsaway nga nadawat sa experimental nga roundabout scheme o rotunda sa intersection sa UN Avenue. Ang simulation sa sistema gipatuman ni atong Domingo nga misangpot sa grabing trapiko. Gipasiugdahan kini sa probinsya sa Sugbo ug mismo ang gobernador nangunay sa pagpatuman niini. Pagka-Lunes sa buntag, gibalik na dayon ang karaang sistema kundi in traffic light na ang gigamit sa maong intersection. Karong adlaw sa pagbisita sa GMA Regional TV, pabilin ang stoplight nga gigamit. Babantayan sa dapit, dunay mga kabag-uhan na sugda na ang pagpalapad sa daan. Nabutang nasab ang gantry o mga sign holders sa dapit aron magiyahan ang mga drivers ug mga sakyanan kung asa sila musubay. Nasayran gikan sa taga-team, dunay kabag-uhan nga himuon ni adto ug isibog pa ang gantry. Matud sa mayor, gikinahanglan ang simulation o dugang pagtuon sa mga lakang nga himuon. We are doing everything. Dili wa to nato buhata para lang gyud pag lisod-lisod sa atong mga kuan. Ato tong gibuhat together with the kuan sa atong pinanggang gobernador nga mangita tag solusyon kay kana manggon trapiko. It will translate economic loss. Sa report sa Capital Information Office, gipadayon sa gobernador ang dialogue sa mga stakeholders sa ipatuman sa maong lugar. Dunay blueprint nga gipresentar sa gikinahanglang circumference o gidak-on sa rotonda nga ibutang sa dapit. Gipattern ang plano sa Fuente Osmeña Rotonda. Na istorya na sab ang mga lot owners sa expansion nga makaapekto sa ilang properties. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Party sa landfill sa Barangay Tapong, Talisay City nga subling Mikayo ug padayon pang nagbuga og aso ang paabunuhan. Anang report ni Femari Dumabok.
Pabiling na sinati ang pag-aso gikan sa nasunog nga landfill sa Barangay Tapol sa Dakbayan sa Talisay. Human nga matag karon og unya adunay parte sa landfill ang subling musilaob ang kayo. Hinungdan nga ang kabumbiruhan sa Talisay City uban ang water tanker sa Talisay CDRRMO ang naka-standby pa. Mato ni Alvin Santillana, Pangulo sa CDRRMO, nga usa sa rekomendar sa DNR7 atol sa pagsusi niini sa lugar gahapon. Mo ang pag-abunog anapog sa landfill nga subling ni kayo ug katong nibuga pa og aso. Ning pagiha hingpit na gyud mapaong ang nag-umido nga kainit sa mga basura. Among na partner ay sa Solid Waste Management, ang DFP and ang DRMO, and then gitabangan po sa DNR with regards to consulting us what to do. No? So according to DNR, it's anapog nga i-cover dito sa fire-affected area sa landfill. And then sa amo sang side, ako as being experienced sa una dito sa Pika sa Cebu City, when Cebu City landfill got fire, maoras sa namong gibuhat. Paningkamutan nga sa daling panahon, di na mo kayo pag-usab ug maundang na ang pag-aso gikan sa nasunog nga landfill. Samtang padayon nga awhag sa mga mulupyo nga maabtan sa aso sa kanunay nga pagsulob una og face mask. Samtang pinansyal nga tabang ihatag sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay alang sa mga apektadong mamasurahay. Oban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Naughan na gyud ang mga sapa sa kabukiran nga mao'y gisaligan unta sa mga munupyo sa dapit alang silang gikinahanglan. Hinungdan nga nagpangayo na sila og tabang. Nagmuntar na usab karon og siphon machines ang MCWD sa duha ka mga bukirang barangay sa Cebu City aron maayudahan ang mga tao. Sayra nato ang detalye nini pinaagi sa RTV Presents. Usa lang kini sa sapa nga nangliki na sa kauga tungod sa tumang kainit sa panahon. Naabdan ako ang 10 anyos nga si Joshua de Gayana nga nagkaos og tubig sa gamay atabay daplin sa sapa sa Sitio Biasong, Barangay Bunbon. Gikan pa di siya sa silingang Mountain Barangay sa Pungol, Sibugay. Nga nakasikay lang sa mga silingan nga naghakot usab og tubig sanglit na uga na kuno ang ilang water source sa ilang barangay. Dili lang pagpanghugas kundi pang-inom usab. Diin tungod sa kauhaw, niinom siya sa tubig gikan sa tabay. Wala na tubig dito? Ubas na eh. Ubas na yun? Ata ko lulo dito, sapa. Okay lang siya, pero iguang na sad. Matod ni Joshua nga wa siya maka-eskwela karong adlaw kay nisakit ang iyang ulo tungod sa kainit sa panahon. Apan tungod kay wa may tubig, napugos siya sa pagkaos sa atabay. Init lang, way pandong ba? Nga karon ni absent lang ka? Kay? Labar ko pagapon, painog tambal. Ayon ako. Kung sa kanta pa, kini ang literal nga tubod sa naughang sapa nga mao'y gisaligan karon sa mga tao dinhi sa Mountain Barangay. Kung ato makita gani sa tong luyo, nahisama sa kasada ang sitwasyon nga nahitabo sa sapa dinhi tungod kay nahubas na. Muni ang usas mga kalbaryo karon nga nahiaguman sa mga tao dinhing dapita. Si Pablo Dagoy Jr. naghimog laing gamayng atlabay sa kilid sa naughang sapa diin mao gigamit sa iyang asawa ug mga anak sa paglaba ug pagpangaligo. Nakasalbar usab kini sa mga tao nga nagpuyo sa dapit alang sa pagpanghugas ug ikaligo usab apil na pagbisbis sa tanom. Karon ang mga tubod dito amang jud uga naman jud sir. Na minus mi wala sa mi mananom karon kay kining grupos mga lalaki gikan sa ubang barangay ang naghakot usab og tubig gikan sa limaw nga nahabilin sa naughang sapa alang sa ilahang pananom. Hinanglan gid mi mudayo kay sa Biasong kay Sitio Biasong. Kay among tanom dili na magid ka suportar among tubo dito. Aron maayudahan ang mga tao nga ana sa bukirang barangay, nagbutang karon ang MCWD uban sa pagigalayon sa Cebu City LGU ug mobile siphon machine sa daplin sa sapa sa Barangay Buot. Gikan sa nahabiling tubig sa sapa, gipasuyupan kini sa makina ug giproseso sa filtering machine hangtod masiguro nga malimpyo diin gipaubos usab kini sa water treatment. 100% yun nga mainom among tubig kay dili na mo ni i-release kung dili safe. Buntag pala naglinya na kining mga sakyanan nga nagdala og mga dagkong water container aron madala sa nakaniyang barangay nga maggamit sa ilang mga mulupyo. 30 cubic meters matag adlaw kuno ang mapasuyop nini nga maggamit usam sa katawhan.
Lagi sir kay bisag asan lang gani may magkuan pangitag to niya pagka kuan sa mong kapitan nga naatay MC diri nga magkuan so ni ami diri ni kuan ni kuha mo balik duha gini kasakyanan to. Apan, dili makasiguro ang MCWD hangtod kanusa ang serbisyo tungod kay magdepende kini sa tubod sa sapa diin karon pa lang niubos na ang tubig. Una nang ipadayag sa MCWD nga dulaan sa 50,000 cubic meters ang ilang deficit matag adlaw sa ilang franchise area ug posibleng mugrabe pa ang pagkunhot sumaabot nga mga adlaw. Gipasali karon sa Cebu City LGU nga mahatagan sa gikinahanglan ang mga tao dili lang ang sa bukid kun dili apil na ang tanan nga naapektuhan. Dili lang mga tao kun dili apil na ang kahayupan ug mga pananom nga nagsalig sa tubig ang nag-ung-ung sa peligro karon kung padayon ang pagkawagtang sa tubig nga giisip nga tinubdan sa kinabuhi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo o kini ang among short dokyo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Nadakpan ang usa ka Nigeria national human pasinginling nangawat og mga mahalon nga gadget sa iyang silingan nga kondominium nga gipuy-an diha sa barangay Sambag 2, siyudad sa Subo. Nagtingkagol karon sa prisuhan ang 23 anyos nga suspek kinsa usa ka medical student sa usa sa mga universidad sa Cebu City. Ang biktima giingong silingan usab sa suspek kinsa nagpatabang sa usa ka pulis nga nagpuyo sa dapit. Dihang nabantayan nga nawagtang na ang gadgets ug na-recover usab sa mga otoridad sa usa na ka mall diin ibaligya na unta sa suspek. Wa mo luwat og pamahayag ang langyaw, kasong pagpangawat ang kinahanglang ipasaka batok sa suspitsado. Kaning iyahang silingan sa boarding house gikawatan niya og mga items such as ATM cards, cellphone and then laptop. Fortunately, ang area which the incident happened is also ato pud nagboard ang ato ang pulis si Patrolman Bayato. Pabilin nga giisa karon sa yellow alert sa tibuok Visayas grid kung power supply ang hisgutan para giawhag mga taong magdaginot sa kuryente kung mahimo. Anang detalye sa report ni Nico Sereno. Advisory sa estado sa grid sa tibok Visayas karong adlaw, ubos kini sa yellow alert matud sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sugod alauna karong hapon hangtod alas 9 sa gabii. Kun capacity ug demand ang hisgutan, duna pa man hinuoy kapaigo apan dunay kakuwangan sa contingency requirement. Panagana lang sab kini ugaling mapun-an pa ang mga power plants nga dili available. Sukad Martes nag-issue og yellow alert status apan matud sa NGCP gipaningkamutan nga dili mag-manual load dropping nga moresulta sa brownout. Si NGCP as grid operator is issuing lang murag notification lang ni siya na ang situation sa atong grid in terms of supply, most especially in terms of sa reserves nato. Kay ideally, ang grid should have enough reserves. Subay niini, awhag nila sa mga tao nga magdaginot karong panahona sa ilang konsumo sa kuryente. Masabtan man sab kuno ang gamit sa kuryente, labi na tungod sa grabing kainit, apan awhag nila nga di gyud mag-usik-usik. Taas ang demand nato, ang consumption, so lisod ta magkapas sa demand. So a little help would be if we try to bring down our consumption during these times. We know that it's so hot karon, init ka, so we really use mga aircon. Sa lalawigan sa Bohol, doon nagipahibaw ng daan na schedule sa brownout karong Sabado tungod sa pipila ka mga pagtrabaho nga himuon kabahin sa power operations. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ano makapadasing istorya sa usa ka cancer survivor nga nag-rank 8 sa Electronics Engineers Licensure Examination 2024. Ato siyang ibida sa report ni Mark Ridge Ebelia.
Dayag sa graduation picture ang kalipay niningo sa katinunan sa University of San Carlos human makalampo sa pagtungha sa kolehiyo. Apan luyo sa mga pahiyom, usa ka istorya sa pakigbisog sa kinabuhi ang iyang nasinati. Siya si Engineer Byron John Giliana, 24 anyos, ang usa sa mga nag-rank 8 sa Electronics Engineers Licensure Examination 2024. Di makatuo siya nga malakip sa talaan sa top 10 taliwa sa mga hagit nga iyang gisagubang. Alang kaniya, ang passing rate nga 87.50% nga iyang nakuha, bunga siyang pagsalig sa kaugalingon, ilabi na sa panahon nga siya gidiagnose og cancer. I underwent CT scan, auto nakita na tumor, and ipa-biopsy until na find out. Fortunately, wala ko ni undang kay at that time, online pa siya. Pero ni-transition siya into face-to-face, tas naluwi man sa ko ang mga professor, gitawaran ko na sige, padayon lang ka online. Taliwa sa iyang balatian, nagpabiling positibo ang disposisyon ni Byron, gani bisan pa man ang naa pa siya sa ospital, nagpadayon siyang mitungha sa kolehiyo. Wala siya mawagtangi o paglaom, ilabi na nga makita niyang adunay mga tawo nga misuporta og midasig kaniya nga makahuman sa pagtungha. Hangak man ang paggukod sa mga leksyon, apan pinaagi sa tabang siya mga classmate o professor, nakaapas ra siya og karon nagmalampuson. Karon, duha ka tuig na siyang gawas nun sa mong balatian apan nagpadayon gihapon ang pagpa-check up. Ang pinaka-inspirasyon dyan ako kay akong family, especially my parents, kay sila dyan nag-push ako in those times na naglisod ko, na mag-give up ko. Ang istorya ni Engineer Byron nagpamatuod lang nga walay makapiog sa taong dako ang pagtuo sa kaugalingon nga mulampos sa kinabuhi taliwa sa mga pagsuway nga gisagubang. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ng giuli sa balay ang 10 anyos nga bata babae sa iyang inahan. Human napakan og bitin sa Purok Lanzones, Barangay Mahayahay, Sugod, Southern Leyte. Nahitabo kini pasado alas 4 sa hapon niadtong Martes, Abril 16, gilang biktima nga si Gisrely Rigas, grade 4 student. Asoy ni Genevieve Rigasa, inahan sa biktima, gagikan sila sa bukid og nag-atiman sa ilang kasagingan og nangupras kauban ang duha ka laing suon lalaki. Miuna og uli ang druhas lalaki bitbit niini ang butong og nagpawahi ang inahan. Padong unta silang bulabang si katulong sapa apan kalit nga gipaag sa bitin nga naa sa dakong bato ang paa sa bata. Matod sa inahan nga gibanawan ng anaa sa 2 metros ang gitason sa bitin ug adunay color green ug itom kini. Gisuwayan pa sa pagpatay sa inahan ang bitin apan miasoy ang bata nga nagluya na siya. Hinungdan nga gikugos sa inahan ang bata ug gibaktas ang 2 kilometros paingon sa ilang balay. Gingong wa nay pulso ang bata apan gidala gihapon kini sa District Hospital pasado alas 9 gabi. Ang iyaan sa biktima nga si Jeanette Samaco miasoy nga buot untang mamahimong flight attendant ang bata. Panawagan nila karon nga unta mahatagan og anti-venom ang Sugod, Southern Leyte. Muhandyo jud lagi mi nga dapat lagi na o lagi hintay ka ng anti-venom sir kay usaon na kani mi diri bukid mi amo daghang mga kuan di man jud maiwasan sir kay ini tag-init ang mga kuan aris mga kasagbutan aris sa tubig. Paghaya sa bata mamahimong ipadala nining numero. Financial assistance nga tigdawatan sa mga senior citizens sa Bantaw City papunan pa sa city government kun pila. Atong seran pinagi sa report ni Nico Sereno. Nagpadayon ang pagpanghatag sa financial assistance sa mga senior citizens sa Mandaue. Gisugda ni atong Martes, laing barangay na sab ang giapuran sa tag 4,000 pesos o first tranche sa hinabang sa mga lolo ug lola alang karong tuiga. Itandi sa nahaunang pamaagi sa distribution sa sports complex kinigihimo aron hamugaway. Duna sa gitanyag ng mga serbisyo para sa mga beneficiaries. Matud sa mayor, kini na ang magsilbing pamaagi nila matag distribution
aron makabenepisyo ang mga senior citizens sa lain-laing serbisyo. Sa ubang bedridden seniors usab, personal nga gihatod sa mga opisyales ang hinabang. Receptive, nindot kaayo ang pagdawat nila sa atong pag-usab. In fact, sa sinugdanan, ang atong mga katigwangan, wa gid makasabot nganong usbon. Sa anunsyo sa mayor, atol sa programa, buot niyang patasan pa ang dawatunon sa mga lolo ug lola sa Mandawi. Sa pagkakaroon, 8,000 pesos ang tinuig nila nga madawat. Nakita nato nung ang kaning atong assistance nga gihatag kuwang gini ug atong subayon no sa maintenance sa atong mga lolo ug lola, atong paningkamutan gyud nga musaka ang madawat sa atong katigwangan. Yes. Kana from 8 to 10. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Good news alang sa mga job seekers. Adunay 8,558 ka mga job vacancies. Ang gitanyag ipahigayon sa kadaugan local and overseas job fair ug mga adlaw sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. 18 ka mga lokal ng kumpanya mosalmot sa maong job fair ug mga adlaw. Sagad dinhi mga malls, hotels, restaurants, BPO companies ug ESL schools. Samtang may kahigayunan usab alang sa mga tunay planong manipad abroad. Kay adunay na po ka mga licensed overseas recruitment agencies accredited sa Department of Migrant Workers ang musalmot usab. So bangin nila adunay 4,706 job vacancies sa mga local companies samtang 3,852 job vacancies abroad. Kinila ang usa sa labing dakong local and overseas job fair nga gipasagdahan sa Peso, Lapu-Lapu City. Kining sa overseas job fair nato kinsa tong ganahan mo apply og overseas, i-ready lang gyud ang mga passport og mga documents to prove nga doon na kay qualifications nga gi-require sa maong employers abroad. And at the same time, imuhang job experience. Gitanggong karon sa detention cell sa Bilyana Police Station ang usa ka 24 anyos nga lalaki human misuway og sunog sa balay sa iyahang iyan sa Purok 3, Barangay Kamputhaw, Dakbayan, Sugbo, pasado alas 2 gani kadlawon. Nasayran nga hubog ang suspect dihang giduslita niya ang iyahang mga biste. May nalang kay nadali sa pagtabang ug wa gyud makasilaob. Gituhan nga adunay gihambin nga problema ang maong lalaki. Gidagdang pasakaan ug tukmang kaso ang suspitsado. May na lang abtik ang ato ang mga BPSO sa Kamputhaw together with our PSP which ato agad sila gipa duty sa night time kay usually ang atong crime incidents gabi jud mahitabo diha sa area. Nakadaog ang documentary sa GMA Integrated News o GMA Public Affairs sa prestihiyosong 2024 New York Festivals TV and Film Awards. Sa labing unang higayon, bidaog ang tanang programa sa Kapuso Network nga na shortlist sa lain-laing kategorya sa New York Festivals TV and Film Awards. Lakip nini ang dokumentaryo sa mga banggitang journalist nga silang Rafi Tima o JP Soriano nga bidaog og bronze world medal ubos sa news program category. Kinatibukang persa ang dalit nila kabahin silang kasinatian sa gubat talni sa Israel ug Hamas. Aniya usab ang talaan sa unom ka mga programang bidaog sa lain-laing kategorya ubos sa GMA Public Affairs. On behalf of the men and women behind GMA Integrated News, we express our heartfelt gratitude to the jury and all the people behind the New York Festivals TV and Film Awards for this Bronze World Medal. We share this award to our countrymen, especially to all the Filipino overseas workers and their families here and abroad, and to those affected by the Israel-Hamas conflict. To God be the glory. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang persa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nason. Maayong hapon, mga kapuso.